dahil sa Ginoo online, nahimo nato kini usa nga pagsimba isip usa ka lawas sa iglesia. By the way, atong pasalamatan ang usa ka matahong nga mensahe sa awit nga gihatag kanato ni Brother J. Lord, usa sa mga magtutudlo nato dinhi sa Central Mindanao Mission. Ang mao nga mensahe sa awit, ang iyang sentimento nagahisgot mahitungod sa appeal sa Ginoo alang kanato sa pagduol diha kaniya tungod kay nasayod kita that oftentimes sa diha nga ang usa ka tawo mahulog sa pagpakasala o ang usa ka tawo makahimo og pagpakasala. Na-sever ang relasyon mga kaigsunan, ang nahitabo kita ang nagapahilayo gikan sa Ginoo, dili nga Ginoo mo nagapahilayo kanato. So dunay appeal, dunay paghangyo nga kung pwede kita magaduol sa Ginoo kay kung atong pugson mga kaigsunan ang pipila ka mga sirkumstansya magpaabot ang pipila ka mga panghitabo bag-o kita makumpel nga magduol sa Ginoo, basin niya og dili na nato mahimo ang ato nga intent o ang ato nga plano sa pagpakig-reconnect na usab nga naka sa atong Ginoo. So samtang karon, samtang abli pang adlaw sa kaluwasan, mas labing maayo nga atong duolon ng Ginoo, usa siya ka Ginoo nga puno sa grasya, usa ka Ginoo nga puno sa kaluoy, ug walay bisan kinsa nga iyang isalikway, ug walay bisan kinsa nga iyang balibaran kung kini sa kinikasing-kasing magasabmitan usab sa iyang kaugalingon diha kaniya. Alang sa tanan nato nga makaigsunan tingali na tingala mo nganong naami dinhi karon, sumala pa sa introduction ganina during sa pag-announce sa sequence og sa mga participants sa atong presiding elder nga ako gikan sa Davao Mission. Ang usa sa mga rason nganong naami dinhi mga kaigsunan kana tungod kay dunay ginapahigayon namo nga pagtungha dinhi sa distant learning center no sa atong AYAS. Kabahin ko sa mga contingent gikan sa nakalinlain nga mga missions nga karon nag-avail sa program sa Master of Arts in Church Ministry nga gi-offer sa atong AYAS o nga mapasalamaton mi tungod kay usa ni sa pamaagi dili lamang sa pag-enhance sa among kahibalo but in return mga kaigsunan mahimo usab kini nga mabalhin namo, matransfer namo diha sa field o sa aktual namo nga pagministeryo. So ako sa dating bayaw ng tanan nga mga classmates namo sa MACM program, kauban pod sa mga kabatsmate namo sa lahi nga programa sa Masters in Public Health. Ang uban kanila miuli sa tagsa nila ka mga missions and conferences, pero doon ay daghan gyapon namo nga nagpabilin dinhi and we avail ourselves no sa pipila ka mga services palibot sa niini nga compound sa mga nearby churches. So daghang salamat sa kagayunan. Akong ginapasalamatan usab si Ma'am Charm nga maoy naghatag niining oportunidad nga mahimong kabahin dinhi sa atong pagsimba online dinhi sa Hope Channel SPUC. Ako po ginatimbaya, siyempre ang akong pamilya dinha sa Davao City o sa tanan nga mga kaigsuonan usab dinha sakop sa Davao Mission. Pretty sure kadaghanan nato naana sa tagsa nato ka mga iglesia, pero of course no dili po nato ma-deny ang kamatuoran nga dunay pipila gyud nato that they opted to stay at home tungod po sa pipila ka mga rason labi na katong dili gyud kayo able physically nga magahimo sa usa ka hiniusa nga pagsimba sa physical nga mga iglesia mga kaigsuonan. Well, karon nga buntag dunay usa ka simple ug mubo nga presentation nga atong himuon. Tingali dili kini kasagaran nga ginahisgutan apan pinaagi sa tabang sa Ginoo mga kaigsunan atong i-revisit kini usa sa mga heroes of faith nga nalatid dinha sa Hebrehanon kapitulo 11 kung unsa pod ang pipila ka mga nindot nga mga panig-ingnan sa iyang kinabuhi, unsa pod ang pipila ka mga spiritual punchline nga ato usab makuha gikan sa narrative nga gihisgutan o naghisgot sa iyang kinabuhi o nga pinaagi sa tabang sa Ginoo unsa ang pwede nato mabalon nga mga espirituhanong leksyon gikan niini nga kinabuhi. Now to set the context mga kaigsuonan, buot nako nga basahon usa ganina gipasa ni Pastor Edmond Basco ang Hebrews chapter 11 verses 5 to 6. Pero para ma-set nato ang context mga kaigsuonan, sugdan nako ang verses 1 to 3 sa Hebrews chapter 11. O akong paggagamiton ang New King James Version. Nagaingon siya dinha. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. For by it the elders obtained a good testimony. By faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that the things which are seen were not made of things which are visible. Unya kung atong basahon ang verse 4, nagisgot din na may tuo sa pagtuo ni Abel. Nga bisan tinuod nga gipatay siya ni Cain, pero ang iya nga kinabuhi labi na ang innocence nga iyang gipakita niya ng panahuna, nagpadayon sa pagsulti sa mensahe kung unsa siya kamatinud-anon sumala sa guidance usab sa atong Ginoo.
na moanhi ko diri sa atong teksto ganina nga gibasa dili palandugay. Verses 5 and 6 nagaingon siya, by faith Enoch was taken away so that he did not see death, and was not found because God had taken him. For before he was taken, he had this testimony that he pleased God. But without faith, it is impossible to please him. For he who comes to God must believe that he is, and that he is a rewarder of those who diligently seek him. Kung mag-iskot ang kinabuhi ni Enoch, mga kaigsunan, kasagaran, ang maabot at sa atong una-una, mao nga kini nga tawo, kini nga individual, mao kini ang gilalin, gikan sa kalibutan padulong sa langit, nga wala nakakita og kamatayon. O nga naka-attach kanunay kay Enoch, ang usa ka statement of phrase nga nagaingon, that he walked with God. Apan karon gabuntag mga kaigsunan, sa lalom-lalom gamay nga pagtuon, atong isgutan, unsa mga butang atong matunan, gikan sa kinabuhi ni Enoch, from the life of Enoch, from the legacy of Enoch, ug unsa po ang atong lesson nga mabalon gikan kang Enoch. So dunay tulo ka mga letter L nga dapat nato hatagan o pagtagad. Number 1, this morning we will be delving in on the life of Enoch, to his legacy, and of course to the very lesson nga pwede nato makuha isip mga Kristohanon gikan sa iyang kinabuhi. Now, gamay nga background mga kaigsunan. Don't you know that Enoch is an Old Testament character, he is an Old Testament figure, but more of him was being mentioned and more is being tackled upon in the New Testament. Si Enoch, usa ka personalidad, gikan sa daan nga tugon, pero mas daghan pa ang gisaysay, mas daghan pa ang mga description nga gisulti kaniya dinha sa bagong tugon kaysa daan nga tugon. Where in fact, kung atong tanawon yun ang kinatibukan sa balay nga kasulatan, kay balo ba mo nga dunay 5 lamang ka mga bersikulo o teksto o sugilanon nga naghisgot mahitungod sa kinabuhi ni Enoch. Niining 5 ka mga bahin sa balay nga kasulatan, 2 niining naghisgot mahitungod sa genealogy. So sa to pa na-mention lang ang pangalan ni Enoch tungod kay kabahin siya sa genealogy, og 3 lamang ka mga bersikulo o instances sa balay nga kasulatan nga naghatag og medyo sizable amount of narrative or description kung kinsa kini si Enoch. Sa ako nang gisulti, mas daghan ang gisulti kaniya diha sa bagong tugon kaysa daan nga tugon. Gani kung atong tanawon mga kaigsunan, kung i-dissect pagyod nato deeper, kay balo ba mo nga ang mga pulong nga nag-mention o mga pulong nga nag-attach sa kinabuhi ni Enoch diha sa daang tugon, doon na lamay 51 words nga makita nato. Apan dinha sa bagong nga tugon mga kaigsunan, dunay 94 words nga naghisgot mahitungod kang Enoch og sa iyang pagtuo nga iyang gipakita ni anang panahuna. Gani atong tanawon mga kaigsunan kung unsa kaimportante nga atong masabtan ang iyang kinaiya og unsa kaimportante nga masabtan nato ang iyang background. Tungod kay duna kini dakong kahimuan sa simplisidad sa pagpangalagad nga atong ipadayag usab mga kaigsunan. So para ma-set po nato ang gamay nga background kung kinsa ni si Enoch, basahon nato ang Genesis kapitulo 2 o kapitulo 5 mga bersikulo 18 ngadto sa 24. Apan sa dili pa diay, dunay sugilanon mahitungod sa usa ka negosyante dito sa jungle of Africa. Usa niya nakaadlaw, nakadesisyon siya nga maghimo sa iyang nga biyahe. O tungod kay doon naman sa idaghan nga mga karga, mga kaigsunan, iyang gihire ang pipila ka mga locals nga magdala sa iyang nga mga gamit, padulong sa iyang destinasyon. Lipay kaayo siya, tungod kay ang mao nga mga locals, kusgan kaayo, o ang ilang mobility sa paglakaw niya anang panahon na medyo paspas, contrary sa iyang expectation o sa iyang timeline, nakita niya nga mas advance ang iyang nga paglakaw. So pagkabuntag, human sa ilang pagpahulay, nag-expect siya that the same pacing, pwede pasabot ang sulusama nga klases sa kapaspason sa lakaw o kapaspason sa journey or mobility nga iyang na-experiensyahan kagahapon, mausab ang iyang ma-experiensyahan ni anang adlaw. So human sa pamahaw, iyang gipukaw ang iyang nga mga newly hired nga mga laborers o iyang giingnan nga mupadayon na ta sa atong panaw. But to his amazement and a little quite frustrated sa reaction nga iyang nakita tungod kay niya ang panahona, walay si bisan kinsa nga mulihok o walay si bisan kinsa nga dunay plano nga mopadayon sa panaw sumala sa instruction sa ilang boss sa nag-hire kanila niya ang panahona. So ang gihimo sa mao nga African businessman, iyang gipangutana o iyang giduol ang pinaka-chief sa mao nga mga laborer.
To which gitubag siya pinagi sa pagingon, "Sir, we have noticed that yesterday we walked so fast that we have to stop here so that our body will be able to catch up with our souls." Ingon pa niya, "Sir, amo na matikdan ang rason nganong dili mi padayon sa paglakaw karon tungod kay amo na matikdan nga perting paspasa sa atong lakaw kagahapon. Nga murag ang among kalag amo nang nabiyaan o nga kinahanglan mo pundo usa mi dinhi karon aron nga mag-abot ang among kalag ug ang among lawas." Well, dili man to tinuod ang iya nga istorya tungod kay dili nagapasabot nga dunay separation sa lawas ug sa kalag, pero makita nato ang point sa mao nga chief. Nga dunay mga panahon mga kaigsunan nga usahay ang kasako, ang kabisi, bisan pa sa pagbuhat sa bulaton sa Ginoo, usahay mahoy nahimong hinungdan nganong murag dunay kalahian o dunay pagkatunga sa atong lawas o sa atong espirituhanon nga bahin. Mao nang mapasalamat unta nga dunay once a week Sabbath day of rest nga ginahatag sa Ginoo. Because in doing so and in availing so, our body will be able, or our soul will be able to catch us up with our bodies. Usbo na ako mga kaingsunan, basin niya, matake ko out of context. Wala ko nagasuggest nga dunay kalahian ang kalag gikan sa lawas. Kundili sa analogy nga gigamit dito sa atong illustration, nagapakita nga dunay mga panahon nga kinahanglan kita mo pause for a while, dunay mga panahon nga kita mo pahulay kadali, dunay mga panahon nga atong i-shut down ang atong kinabuhi gikan sa kabisi sa kalibutan aron usab mahatagan natog importansya unsa ang dapat nato i-prioridad labi na ang atong espirituhanon nga bahin sa kinabuhi. Ug mao kana karon kasagaran ang nahimo nga bikil sa mga katawhan sa kalibutan. Gani dunay usa ka philosopher no sa England, one day he said, "Sometimes we are too busy doing for the kingdom that we do not have time for our king." Dunay uban kanato pastors, missionaries, evangelists, naguna-una tang ang atong kabisi sa pagbuhat, equivalent siya sa atong height o sa elevation sa atong spiritualidad. Pero more than the services nga pwede nato ma-render sa Ginoo, abi ninyo, mas gusto usabaya sa Ginoo nga mugahin tag-intimate time with Him. Nga, taysa, ipadaplin sa nato ning mga buluhaton, bisan pag importante kay na, bisan pag para na sa ministry. Tungod kay ang Ginoo gusto usab nga mag-reconnect nato. Mo nang giingon niya, sometimes we are too busy doing for the kingdom. Atong gina-justify ang atong kaugalingon. Anyway, ang akong walay panahon sa pagbasa sa Biblia, ang akong walay panahon sa pagampo, anyway, naamo ko sa buhat to the point that we do not have time with our king. Mao ba yan ang murag ginanakit sa Ginoo sa mga katawhan kaniadto sa 7 churches. Ingon pa niya, "You have lost your first love." Sa una ba ganahan kay ko kay sayo kay ka mo worship. Sayo kay ka mo open sa Bible. Karon, imo lang gina-justify ang imong kaugalingon nga naa ka sa buhat. You have lost your first love. Mga kaigsunan, it's high time to refocus ourselves. Tingali nakabantay mo sa pipila ka mga pigeon, pipila ka mga kalapati o salampati nga naa sa atong palibot. Kay balo ba mo o nakabantay ba mo sa ilang murag awkward bitaw nga paglihok? Ngusay maglakaw na sila unyang ilang ulo kinala steady sa nila bago sila mutuka unya lakaw na pod. Muna pasabot, kini nga klase sa mga langgam, dili sila makapakita o maka-exhibit o usa ka senaryo sa pag-focus kung dili sila muhunong kadali. So karon gabuntag mga kaigsunan, with this introduction, ato katagan o pagtagad, kung unsa nga klase sa spiritual focus ang gipakita ni Enoch, simple lang ang iyang kinabuhi. Apa nag-alagad siya sa usa ka extraordinaryong nga Ginoo ug natungod niini mga kaigsunan, siya gidala ngadto sa langit nga wala nakakita og kamatayon. So karon atong basahon ang Genesis kapitulo 5 bersikulo 18 ngadto sa 24 nga nagakanayon. Jared lived 162 years and begot Enoch. Of course, no, dili si Jared mo nanganak kang Enoch, ang iyang mama siyempre. Pero sa balang nga kasulatan magud mga kaigsunan, any descendants gina-attribute ngadto sa lalaki, ngadto sa pinaka-amahan. Okay? After he begot Enoch, Jared lived 800 years and had sons and daughters. So all the days of Jared were 962 years and he died. Actually, kung imong tanawon pag-ayo ang Genesis chapter 5, basahon nimo ang tibuok nga kapitulo mga kaigsunan, naghulagway ka na sa mga sugilanon, sa mga patriarkas kaniadto nga nagkinabuhi and they died. Gani, doon ay pipila ka mga theologians nga naga-label nga ang chapter 5 sa Genesis is the "and he died" chapter. Pero kung imo tanawon ang span nga gina-cover niini,
muabot siya og 1,500 years. Ingon anak kataas ang sugilanon nga nagalangkob niini nga kapitulo. Muanita karon kay Enoch, verse 21. Enoch lived 65 years and begot Methuselah. After he begot Methuselah, Enoch walked with God 300 years and had sons and daughters. So all the days of Enoch were 365 years, and Enoch walked with God. Gi-mention na po second time, and he was not, for God took him. Ako sa hatagan o pagtagad kining pulo nga, and he walked with God. Tungkol kay musugotag sa dili as Christians mga kaigsunan, our relationship with God, or in a nutshell, ang atong relasyon diha sa Ginoo is being conceptualized not on the sprinting, not on the running, not on the jogging even, but on the walking. Abi nimo usahay, dunay daghan nga mga katawhan nga ganahan kayo og mga kanabitawng ginasensationalize nga mga sugilanon. Usahay attracted ta sa mga sugilanon sa usa ka tawo nga kaniadto addict siya unya tungod sa kabag-uhan sa milagro nga nahitabo sa Ginoo kaniya tungod kay gitawag siya karon bago na siya katawo o di ba kaniadto bugoy-bugoy ni siya, di ba ganahan ta anak nga klase sa mga testimonies. But oftentimes we forgot nga kanang dramatic walking with God is also a wonderful testimony. Ayaw pa abutan nga dunay pipila ka mga murabitag out of this world o upside down scenario nga mahitabo sa imuha bago ka kunuhay maka-exhibit og usa ka wonderful walk with God nga dunay grabe gyud nga demarcation sa imong kinabuhi kaniadto og karon. Atong i-appreciate mga kaigsunan ang grasya sa Ginoo nga nagasustain ni atong mga katawhan that on the daily basis, in spite of the odds, in spite sa mga challenges, they purposely and intentionally walk with God. Pero tanawan gud ninyo si Enoch, asa niya gihugot ang iyang intentional nga paglakaw sa Ginoo. Tingali ko man ninyo wala nakanotice niini, pero kung akong balikon ang verse 22 nagaingon sa dinhi. And after he begot Methuselah, Enoch walked with God. Usa kini kapag pahinumdom alang kanato mga amahan. Usa kini kapag pahinumdom alang kanato mga kaigsunan nga dunay mga pamilya. Nga para kang Enoch, panahon nga iyang nakita nga dunay gamay nga Methuselah. Panahon nga iyang nakita nga dunay gagmay nga mga kabataan nga nagatan-aw kaniya, naga-look up kaniya ingon nga usa ka spiritual figure. He decided, dili nako kinahanglan nga magkinabuhi pa sa akong kinabuhi kaniadto. I must walk with God tungod kay at stake ang akong pamilya nga nagatan-aw nako, at stake ang gagmay nga mga kalag o gagmay nga mga katawhan, mga kabataan nga dunay dakong expectation alang kanako. Usa kini kapag pahinumdom alang kanatong tanan mga kaigsunan nga all the more bation nato dili ang pressure kundi bation nato ang pagkaimportante sa atong responsibilidad o bation nato ang accountability sa Ginoo sa diha nga dunay mga panon nga nagasunod kanato. Nga dapat nato seryosohon ang atong paglakaw, dili usa lamang kapag pakita. Gani, ginaingon nila ang pinaka-sayon nga dapit sa kalibutan nga mahimong Kristiyano asaman. Sa iglesia, nganong sayon man mahimong Kristiyano sa sulod sa simbahan. So loob lang ka og nindot nga sabat atar, lingkod ka sa kilid, hilom, di ba ang impression sa mga tao ni mo pagkabuutan yun. Pero ang dapit sa kalibutan nga sayon mahimong Kristiyano sa sulod sa atong puluyanan because that's the place nga klaro kaayo ang atong pinaka-worst o pinaka-best pod nga mga batasan. The good thing is, if you are a good Christian inside our home, we can be a good Christian anywhere. Pero kung maayo lang tang Kristiyano sa sulod sa iglesia, calculated ang atong pagkabuutan igsuon, something nga dili magpakita sa usa ka consistent nga kinabuhi sa tawo nga nagalakaw at tubangan sa Ginoo. Ingon pa sa usa ka writer, ang civilized nga tawo human sa pagdagan sa panahon was able or learned to fly. Di ba? With the dawn of the airplane o guban pa nga mga aircraft, nasayta unsa ang evolusyon nga nahitabo sa mga aircraft karon. Somehow, the civilized person learned how to fly, but sadly, he forgot the art of walking with God. Tungod kay lagi kabalo na mo lupad, tungod kay lagi kabalo na mo shortcut sa mga dagan sa kinabuhi, daw sa nakalimot siya sa importance of this so-called process, walking with God. In fact, sa US, mga kaigsunan, doon ay usa ka article nga nagaingon, 87% of Americans has running shoes, but only few of them are using those running shoes. 87% sa mga Amerikano, doon na sila yung mga running shoes, pero gamay rin nagagamit. Sa Kristohanon po ka, unsa po kayo reflection nga pwede na ito magkuha.
Posible ba ta moingon nga 90% sa mga Kristohanon karon dunay mga Biblia? Pero sadly gamay lang ang nagagamit sa ilang mga Biblia. Posible po na mahitabo mga kaigsunan. Now tanawon nato balik ang kinabuhi ni Enoch. By the way, kung maghisgot tag Methuselah, siguro sa uban nato nga nagaganahan kayo muton og trivia sa balang nga kasulatan, Methuselah is often attached to the trivia that has who has the longest years dinhi ibabaw sa kalibutan. Pila gani ang edad ni Methuselah mga kaigsunan bago siya namatay? 969 years to be exact. Pero kay balo mo unsa ang buni pasabot sa pangalan nga Methuselah? Ang word nga Methuselah usa kini ka pangalan nga gihatag ni Enoch sa iyang anak that simply means after he is born the judgment will come, or after he died, it shall be set forth. Tungod kay, kung imong tanawon, si Enoch, dili lamang siya simply usa ka patriarka, apan usab si Enoch usa ka propeta. Akong balikan unya ang technicality sa pangalan ng Methuselah o ang attachment ni anang edad nga iyang nagahin ibabaw sa kalibutan, pero moambak ta sa ikatulo o katapusan nga libro sa balang nga kasulatan nga nagisgot sa kinabuhi ni Enoch. Sa akong gisulti ganina, dunay 5 lamang ka mga libro sa balang nga kasulatan nga nagisgot sa kinabuhi ni Enoch. 3 ni ini nagisgot sa iyang narrative o dagkadaghanan ni ini nagisgot sa iyang persona dina makita nato sa bagong atugon. Jude verses 14 to 15. Tingali matingalang uban pason nganong wala may chapter. Tungod kay nag-inusara lang ang kapitulo sa Jude. So therefore wala na siya gibutangan og chapter o kapitulo pa sa writer. Kay wala sense kung butangan pa nimo kapitulo 1 kung wala may kapitulo 2 nga mosunod. So gidiretso na lang og verse. So atong basahon ang verses 14 to 15. Ingon sa dinhi. Now Enoch, the seventh from Adam, prophesied about this man, also saying, Behold, the Lord comes with 10,000s of his saints to execute judgment on all, to convict all who are ungodly among them, of all their ungodly deeds, which they have committed in an ungodly way, and of all the harsh things which ungodly sinners have spoken against him. Niining panahon na wala pa judgment. Balikan sa nato kadin ang background ni Enoch. Si Enoch, na kinabuhi after the fall, kay seventh man siya from Adam, and he lived before the flood. So tanawan ninyo ang timeline ha. Si Enoch nagkinabuhi, human nga ang tao nahulog sa pagpakasala, ikapito siya nga kaliwatan gikan kang Adan, ug makita nato si kinabuhi ni Enoch nga siya actually ang nag-restore sa godly line. Nganong doon na may Diyos nun nga linya nga iyang i-restore? Kay balo biyata nga ang buutan nga anak ni Adan ug ni Eva, si Abel, gipatay biya siya ni Cain. So somehow murag putol ang linya nga mga buutan nga mga tao. Pero lamang lang, of course, nagkaanak si Adan ug si Eva, ginganlan nila ang ilang third son nga ang pangalan niya si Seth. Kabalo mo sa ibo di pasabot sa pangalan nga Seth? The word Seth simply means the appointed one. And kung imong tanawon, si Enoch is the great-great-great-grandson of Seth. Mao na nga very empathic ang Bible sa diha nga naghatag siya dugang nga details dinhi sa verse 14 nga nagingon, Enoch the seventh from Adam. Para ipakita ni Jude, ang brother ni Jesus, ka Mary, nga si Enoch is indeed the one who connected and who restored that godly line nga kaniadto gi-attempt ni Satan nga bungkagon sa diha nga napatay si Abel sa kamot ni Cain. Pero balikan ako ang prophecy. Tungod kay niini panahon na wala pa niabot ang flood, wala pa'y Noah nga gisgutan, pero daan na nga gimension ni Enoch pinagi sa Revelation sa Ginoo sa diha nga nagingon siya, Behold, the Lord comes with 10,000s of his saints to execute judgment of all. Speaking about the antediluvian world, o speaking about sa usa ka dako nga lunop nga moabot sa kalibutan. Ingon ani manggod mga kaigsunan. Di ba ganina akong gihatag ang meaning sa word nga Methuselah. Methuselah simply means after he is born, it shall be sent forth. Tungod kay kung himuon nato ang math, don't you know that after the birth of Methuselah, 969 years later, to be exact, mo'y pag-abot sa lunop. Mo nang grabe ang grasya sa Ginoo ba? Dunay judgment nga moabutay sa katawhan, pero wala niya gihatag ang paghukom nga dili mahimong andam ang mga katawhan. Gikan pa sa kinabuhi ni Enoch hangtod sa kinabuhi o pagwali ni Noah, grabe na ang iyang nga mga mensahe, lamang lang ang tao nagatuyo nga ilang ilingiw, ang ilang idulungog gikan niini nga mga mensahe. Apan makita nato dinhi mga kaigsunan
kung unsa usab ka importante nga masabtan nato ang usa ka simple nga paglakaw nga gipakita ni Enoch. Atong ipadayon. Balikan ako ang gibasa ganina ni Pastor Edmond Basco, ang Hebrews chapter 11. Murag pertita sa introduction, no? Kay karon pa man ta magsugod sa ato scripture reading. Pero amo kabalaka mga kigsunan. Ato ning i-modify gamay para nga dili na pud kay ta mo extend sa atong panahon. Verses 5 and 6, nagaingon siya dinhi. By faith Enoch was taken away so that he did not see death and was not found because God had taken him. For before he was taken, he had this testimony that he pleased God. Tanawan ninyo ang teknikalidad nga gisulti sa Bible. The Bible doesn't say that for before he was taken, he had a testimony. Ingon na ba ang pagkasulti sa Bible that Enoch has a testimony? Doon na siya dako nga ikapanghambog sa iyang kinaiya? No. Ang gimension sa Bible instead, giingon ni Paul, for he had this testimony. Unsa ba kanang this testimony? Iya ba na nga exhibition sa iyang mayong batasan? Pagkamayong tawo? No. It's about his faith. O kana nga pagtuo mga kaigsuonan, kung mamatay man galing ta, God forbid. Of course, moabot ang panahon nga mopahulay man galing tantanan. Pero usa sa pinakanindot nga ipitap nga pwede mabutang sa usa ka balaan nga tawo, kining phrase nga nagaingon, and he pleased God. O kay baluma mo nga kining word nga, and he pleased God, og iyang gipahimutan ang Dios, wala niya gibali ang opinion sa uban. Wala niya gibali ang estimation sa uban. Wala niya gibali ang evaluation gikan sa uban. Ang iyang concern, iya bang mapahimutan ng Ginoo. Incidentally, ang pulong nga, and he pleased God, is synonymous to the word, and he walked with God. So, saan nga pamagi? Kaya balo ba mo, tingali, doon ay uban nato nga, doon ay background sa theology, ang Old Testament kaniadto, it so happen, nga gitranslate na siya sa Greek, o ang Old Testament Greek version, gitawag na siya sa mga scholars nga Septuagint. Muna pasabot, Old Testament siya, pero Greek na nga translation, mao nang Septuagint. O ang word nga gigamit dito about kang Enoch, dili lang simple nga he walked with God, but he pleased God. Kung mauna ang atong intention mga kaigsunan, nga atong i-dismiss ang noise sa crowd sa atong palibot o atong i-focus ang atong kaugalingon diha sa Ginoo, truly, without any disturbances, we can have a solid walk with God. Nakainumdum ko, doon ay usa ka sugilanon, usa ka parable. Of course, dili ni siya tinod nga sugilanon. Mahitungod ko no sa usa ka limpyado nga spider, nga nagtukod yun, no? Naghimo sa iyang balay, sa usa ka dako nga balay pod. Sometimes siya nagahimo sa iyang balay, every time nga doon ay pipila ka mga flies, mga langaw nga matrap dito sa iyang web, ang iyang himuon, human nga iyang makaon, iyan ang siguruhon nga hipuson yun. Aron nga ang uban pod nga mga langaw, ug uban nga mga insekto nga moagi dito, dili mahimong suspicious sa location o sa strategic location sa iyang web. Iyan yun ang ginalimpyuhan permi. Usa ka adlaw niya na, dunay usa ka batanon nga langaw and fairly intelligent fly nga miagi sa iyang balay. O niya iyang giingnan, please, come in, have a seat. Pero ingon pa kuno sa usa ka intelligent young fly, ingon pa niya, sir, I will not sit, I will not get inside your home, your house, because wala man ko'y laing nakita nga mga langaw nga naa dinha. Ingon pa sa spider, ali lagi dinhi, wala ka problema, walay harm nga mahitabo nimo. Pero ingon niya, sir, dili ko mo anha, tungod kay wala ko'y laing nakita pod nga mga kauban ako nga fly. Taw-taw iyang natutis, nga dito sa floor, dito sa ilalom, dunay daghan nga mga langaw nga nagtapok. Unya sa iyang pagtanaw gikan sa taas, sa usa ka vantage point of view, nakita niya nga murag nagasayaw. So naana panahon na nihinay-hinay siya og naog mga kaisunan, lupad sa pababa. Pero sa wala pa gyud siya milanding sa mao nga brown paper, nga dunay daghan nga mga langaw, dunay usa ka bee nga mi-zoom in sa iyaha o ni buzz in sa iyaw miingon nga, oh, ayaw ana dinha. Kay kana siya fly trap na. Pero iyang gisalikway ang advice sa mao nga bee pinagi sa pagingon. Oh, naibog lang ka. Kay naa dihang ako mga barkada tanaw perti nilang enjoya. Ug tungod kay wala niya nga gipaminawan, he is attracted to the crowd. He died on the spot. Tungod kay fly trap
ang mao nga brown paper, mga kaigsunan. Kini nga illustration mapakita nato unsa ang danger sa pagbase sa atong pagpangalagad o sa pagbase sa atong identity diha sa kadaganan. For Enoch, dili baya lalim ang iyang giatubang nga challenge niya ng panahona. Tingali ang uban nato maguna-una nga pastor, dili man siguro ingon ana gyud kakurap ang kalibutan kaniadto kaysa karon. No. Grabe kakurap ang kalibutan kaniadto to the point nga ang Ginoo mismo nakadesisyon usa ka adlaw nga iyang limpyuhan ang kalibutan pinaagi sa tubig. But with intentionality, he walked with God. Labi na sa diha nga nakita niya o nabati niya ang consciousness nga dunay mga bata o dunay pamilya nga nagatan-aw kaniya. Mga kaigsunan, it's high time to walk with God. Dili lamang sa atong kaugalingon nga spirituality, kundi usab alang ni atong mga katawhan nga nagasunod kanato. Padayunon ako pagbasa ang verse 6. Ingon pa siya dinhi. But without faith, it is impossible to please Him, for he who comes to God must believe that He is. Well, pwede ta makahimog duwa ka outline sa wali dinhi. Ang number 1 is, we must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Pero ato ning hatagan og shortcut nga pagtagad, mga kaigsunan. Number 1, usa sa mga pamaagi nga atong ma-please ang Ginoo dili lamang sa atong matag-adlaw nga paglakaw kaniya, kundi dili mao nga tuuhan nato siya nga siya gyud usa ka Dios. Dili siya usa ka puwersa lang. Dili pud siya natunga sa pipila lamang ka mga butang. Unlike sa prevailing karon nga mga notion sa kalibutan nga ang Ginoo Dios dinhi, pero pag-abot diri nga bahin dili na pud siya Ginoo. We must believe that He is. Unyang second thought dinhi is, He is a rewarder of those who diligently seek Him. Contrary sa mga pagtuo sa uban, God is not a punisher per se. Dili ba yun? Kaya ang uban maguna-una, sabi ninyo, usahay, nganong distorted ang atong panglantaw kung kinsa ang Diyos, dunay contribution ni ini ang ato bayapod nga mga ginikanan. Kung nagkinabuhita sa usa ka pamilya nga medyo liberal ang ginikanan, well, posible ang impresyon nato sa Ginoo usa pud sa kabuutan. Usa sa ka-Diyos nga maghihatagon. Pero kung medyo tyrant gamay ang atong mga ginikanan, o medyo stricto gamay ang atong mga ginikanan, musugotag sa dili, nagahatag siya implication usay sa gagmay nga mga bata, nga posible ginuingon ani pod, gamay nga bikil, piti di ay. Pero ang balang nga kasulatan napakita, God is not primarily a punisher, but He is a rewarder of those who diligently seek Him. Palihog, mga kaigsunan, ibutang nato sa atong una-una nga usa sa mga rason nganong kita magahimo sa paglakaw kauban sa Ginoo kanatungod kay dili ta dapat mahadlong sa Ginoo. No wonder Paul is even quite excited when he said, Lord, thank you so much that you have given us this opportunity to come boldly before you. Nga karon doon na kami oportunidad nga pagkatawgon kanamo, Abba, our Father, because He is a rewarder of those who diligently seek Him. Ang pulo nga diligently, mga kaigsunan, nagapakita nga dunay intentionality lagi sa atong part. Dili baya sayon ang pagtimbang-timbang sa imong kaugalingon ibabaw ni ining usa ka kalibutan nga puno kaayo sa mga kahilayan. Apan kinahanglan nga atong tuyuon ang paglakaw uban kaniya. Mga kaigsunan, gi-announce man to ganina ang atong closing song is Trust and Obey. But let me quote one of the stanzas nga naa sa mao nga kanta. Nagaingon siya, when we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with those who will trust and obey. Kung kita magalakaw, uban sa Ginoo, sa kahayag sa iya nga mga pulong, o usa kini kadako nga himaya, nga magadanag dina sa atong agianan samtang kita magabuhat sa iyang kabubuton. Sa tuwa pa ang paglakaw, mga kaigsunan, dili usa kini ka private lamang nga relasyon, kundi usa kini ka pagpakita publiko. Kaya nguban magud una, Pastor, siguro nindot ang among paglakaw sa Ginoo kung namin dito sa secluded place. Magkinabuhi mi sa usa ka hermit-like nga klase sa lifestyle. Kung among isyan away ang among kaugalingon gikan sa komunidad, dunay mga tawo nga karon mo resort na o country living simply because nagunahuna sila that by doing so, they will be insulated from the corruptions of this world. Ingon ana ba ang suggestion sa balang kasulatan?
Ingon ana ba ang klase sa lifestyle nga gusto si remember si Enoch sa diha nga gipanganak niya si Metusela o paglingi niya nga si Metusela dunay dako nga panglantaw diha kaniya wala ba niya gihakot ang iyang pamilya pasaka sa bukid para maproteksyonan sila gikan sa corruption sa kalibutan. They still lived. Gani ang gingon sa Blang Kasulatan, and he had sons and daughters to that very community, to that very place, kung asa niya ginorture ang iyang pamilya. Pero ang nahimo lang dito nga demarcation o naghimo lang dito nga medyo nilutaw sa iyang kinabuhi because he walked with God in spite ni ana nga mga butang. So sa atong paglakaw sa Ginoo hinaot nga dili lamang kitang mapanalanginan kundi bisan pang uban nga naga-observe sa atong palibot. And take note mga kaigsuonan nga giingon dinhi that while we are walking we have also to do His good will. Unsaon nato paghimo sa iyang kabubuton, unsaon nato nga mahimong channel of blessing ato sa uban kung ato nang gi-shut up ang atong kinabuhi sa pipila ka mga secret places. Kinahanglan kini makita sa kalibutan. Kita ang asin sa kalibutan mga kaigsuonan. Gani kung ako atong tanawon o gamitan na nato kadali o atong i-explain pag yun further ang analogy sa usa ka asin. Ang word nga salt gikan na siya sa Latin word nga sal. So kung moingon kag pandesal dili matawag nga pandesal ang tamis nga pandesal. Kay usually ang pandesal simply means salted bread. So kung tamis ang inyong pandesal dili na siya tinuod nga pandesal. Tingali nakadungog mo sa pipila ka mga English expression nga nagaingon, you are not worth your salt. Unsay mo di ba sabot niya na? Kung pananglitan, grabe akong trabaho, gamay akong sweldo, or di ba gamay kayo, o di ba dako kay kong sweldo, gamay kong trabaho, that can be said of me. I am not worth my salt. Okay? Nga naman, kana tungod kay, ang word nga salary, o sweldo, salarium, mao na iyang Latin word, salarium. Okay? Kay kaniadto manggod niabot ang panahon sa Roman Empire nga mas pilion pa sa mga sundalo kaniadto nga modawat og asin isip nga iyang sweldo kaysa kwarta mismo kay dako pa mag-value kaniadto ang asin kaysa kwarta. Thus the phrase or that idiomatic expression not worth your salt nabuo. Pero ang point nako dinhi mga kaigsunan, isip asin, isip suga usab sa kalibutan. After all has been said and done pagbalik sa Ginoo, makadungog kahatapod sa Ginoo sa diha nga siya moingon, well done, thou good and faithful servant. Or can we hear God say, you are worth your salt? Kana mga kaigsunan mahimo lamang diha sa grasya sa Ginoo o diha sa atong paglakaw uban kaniya. So balikon ako ang kinabuhi ni Enoch, ang ligasiya ni Enoch o ang iyang leksyon sa kinabuhi. Nagapakita sa simple lang nga paglakaw, simple nga pag-alagad, apan nihatod kini say mahimayaon nga kaluwasan o mahimayaon nga ganti nga gihatag kaniya sa Ginoo. Nga siya unya mao representa sa mga katawhan nga balaan nga lalinon sa langit nga dili makakita o kamatayon. So mga kaigsunan, ang akong appeal karon nga butag alang kanatong tanan, please let us walk like Enoch walked in the days of old. Let's go back to the old-time religion. O sa kasimple nga pagpakigrelasyon sa Ginoo, nagabuhat sa iyang kabubuton, samtang nagapabot sa iyang pagbalik. Kini akong buhi nga pagampo.